एक पेरेंट होने के नाते आप क्या कुछ नहीं करते हैं अपने बच्चों के भविष्य को सेफ और सिक्योर्ड बनाने के लिए। और बात जब उनकी फ्यूचर प्लानिंग की, इन्वेस्टमेंट की आती है, तो आप वो हर प्लान ट्राई करने की या हर प्लान में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कुछ ऐसा मिले जो आपकी सारी तैयारी परफेक्ट होने के बाद एक पुश बैक दे सके, तो कैसा लगता है? HDFC म्यूचुअल फंड का चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड बिल्कुल ऐसा ही एक प्रोडक्ट है जो आपकी इस तैयारी को एक पुश बैक देता है। तो आइए सुनते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स के मुंह से जिन्होंने इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है, उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है। हेलो फ्रेंड, थैंक यू विनोद जी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मेरे जैसे और जो कोई भी सोच रहे हैं कि अपना फंड जो उनके पास पड़े हुए हैं वो कहाँ पे लगाए, आई सपोज आई कैन हेल्प देम अ बिट विथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको ये बता देती हूँ कि मैंने विनोद जी के कहने पे मेरा जो थोड़ा बहुत मैंने मंथली सेविंग का सोच के रखा था कि मैं अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए स्टार्ट करूंगी। आई वॉज एक्चुअली इन अ फिक्स कि मैं उसको लगाऊँ कहाँ पे। कन्वेंशनल मेथड से मुझे लगाना था, प्लान पे यही था, बिकॉज माई हस्बैंड इज ऑल्सो फ्रॉम दी फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो मैं किसी से भी डिस्कस करती हूँ तो एवरीबडी इज लाइक कि लेसर रिस्क जहाँ पे है आपको वहीं पे जाना चाहिए। बट एक कॉर्पस भी होता है कि जो बिल्डअप करना चाहिए, और ये मेरा लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट रहेगा, बिकॉज 15-16 साल थे मेरे पास तब। मेरी बेटी तब छोटी थी जब मैंने ये सोचा कि इसके एजुकेशन पर्पज के लिए मैं अब रेगुलरली सेव करना चालू करूंगी, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट हो। मेरे पास ऑप्शंस कई सारे थे। आई थॉट फर्स्ट कि आई शुड गो इन फॉर सुकन्या समृद्धि प्लान, देन आई थॉट आई कैन आल्सो पुट इट इन काइंड ऑफ अ फिक्स्ड डिपॉजिट, और शुड आई गो इन फॉर सम NST। तो इत्तेफाक से मेरी बात हो रही थी विनोद जी से, और मैंने उनको कहा कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, आप मुझे ऐसा कुछ बता सकते हैं जहाँ पे मुझे तकरीबन ऐसा एक किस्म का एक फंड चाहिए जो कि कीपिंग इन माइंड विद द इन्फ्लेशन रेट ऑफ द करंट फाइनेंशियल सिचुएशन मेरा 15 साल बाद वो काम आ जाए, बिकॉज माई डॉटर वुड बी 18 बाय देन। तो उन्होंने मुझे चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड HDFC के बारे में बताया, जिसपे मैंने 2019 से इन्वेस्ट करना चालू किया है, और अप्रोक्सीमेट 5,000 रुपीज पर मंथ। फिलहाल मैं अब तक ऑलमोस्ट 1,20,000 इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, एंड इसका करंट मार्केट वैल्यू इज ओवर 1,50,000। तो एब्सोल्यूट रिटर्न इज अराउंड 36%, एंड अगर हम CAGR देखते हैं इसका, इट इज ऑलमोस्ट 33%, विच इज एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि मैं यहाँ पे देखती हूँ दिस इज अ हाइब्रिड प्लान। तो यहाँ पे इक्विटी कम डेट, so the risk is not on totally 100% in it, since it is a hybrid plan। कि मेरे बाकी जितने सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं they are into equity proportionate etc, तो वहाँ पे रिस्क लेना बनता था, बट यहाँ पे I didn't want to put everything at risk because it was my daughter's education which I was worried about। तो मुझे बेहद खुशी हो रही है ये देख के कि ये वाला पॉलिसी, ये जो चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, इसका रिटर्न परसेंटेज इज रियली एनकरेजिंग, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि जब तक मेरी बच्ची 18 ईयर्स की हो जाएगी माई कॉर्पस वुड बी सफिशिएंट। बिकॉज मैंने जब ये पॉलिसी लिया था तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका CAGR 33% होगा या नॉर्मल रिटर्न परसेंटेज। इनिशियली मैंने आपको 12% ही कमिट किया था। राइट, आपने मुझे ऐसा ही कमिटमेंट दिया था कि 10 से 12% के अंदर आ जाएगा, आप अगर FD में रखते हो इसको तो ये आपका मैक्स टू मैक्स 7 to 8% ही लाएगा, तो व्हाई नॉट टेक दिस चांस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस एडवाइस विनोद जी, एंड द रीजन व्हाई आई एम हियर इज कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बात आप लोग कोई सुने, आपके अपने चिल्ड्रन के भविष्य के बारे में। Every mother, every father wants good for them. I know they are all worried. आजकल हम लोग सब कोई we are into the job. Nobody usually sits at home. Mothers, fathers, all are earning. It is for a better life of their children. So I would encourage everyone कि it is never too late. No matter what it is, आपके बच्चे छोटे हैं, please go ahead and invest in this plan. It is one of the best. নমস্কার, আমার নাম অত্রি ভট্টাচার্য।
বিনোদজির সাথে আমার প্রায় 15 বছরের রিলেশনশিপ। ওনার কথা মতো আমি অনেক ইনভেস্টমেন্ট করেছি মার্কেট ওরিয়েন্টেড, এবং খুব লাভও পেয়েছি তার জন্যে। গত 2019 সালে আমি আমার ছেলে, যার বয়স 3 বছর, ওর নাম রুদ্রাশিস, একটা চিলড্রেন্স গিফট ফান্ড করেছিলাম আমার ছেলের, এইচডিএফসি চিলড্রেন্স গিফট ফান্ড। সেখানে আমি ইনভেস্ট করেছিলাম এবং রিটার্ন খুব ভালো এসেছে, প্রায় 37% অ্যানুয়ালাইজড রিটার্ন। এবং একটা অ্যাড অন বেনিফিট হচ্ছে কি, এটা একটা 10 টাইমস একটা সাম ইন্স্যুরেন্স, মানে ইন্স্যুরেন্সের সাম পাওয়া যায়, মানে পাওয়া যাচ্ছে আর কি, ইন্স্যুরেন্স ভ্যালু। মানে খুবই লাভদায়ক, এবং আপনাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্টের হিসেবে এটা দেখতে পারেন। তাই আমি এটা খুবই উপকৃত হয়েছি এই ইনভেস্টমেন্টটা পেয়ে। প্রায় 37% অ্যানুয়ালাইজড রিটার্ন এইটা, এই ফান্ডটাতে আমি পেয়েছি। ये चिल्ड्रंस एसडीएफसी चिल्ड्रंस फंड में इन्वेस्ट किया था। कुछ पैसे मैंने फिक्स किए थे जो लॉक इन है, बाकी मेरा मंथली कंट्रीब्यूशन 2000 रुपया करीब जा रहा है एवरी मंथ। ये तो एक हाइब्रिड फंड है, बट रिटर्न इसमें अच्छा है। एक सैलरी रिटर्न मेरा 21 पॉइंट समथिंग है। ओवरऑल जो वैल्यू एप्रिसिएशन है दैट इज अबाउट 46%, जो कि बहुत अच्छा कंसीडरिंग जो लास्ट 1.5-2 वर्ष चल रहा है, जो पेंडेमिक के कारण से इकोनॉमिक सिचुएशन इतना वॉलेटाइल है और स्टेबल नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट रिटर्न हैज बीन वेरी गुड। वाह, थैंक यू। झाझरिया जी, आपको और एक चीज बता दूं कि आपका जो अमाउंट है ना, उसका 10x अमाउंट जो है, इसमें आपका इंश्योरेंस भी मिलता है गार्जियन का। जो मतलब जैसे अगर आप गार्जियन के तौर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एज ए गार्जियन आपको 10x अमाउंट, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका एसआईपी अमाउंट 2000 रुपए का है और लमसम अमाउंट 50,000 का है, तो 50,000 लमसम आपने जो किया है उसके ऊपर 10x का मतलब हुआ कि आपका 5 लाख 5 लाख का इंश्योरेंस भी है। ठीक है, 5 लाख का इंश्योरेंस भी है, और ये रिटर्न भी आपको इक्विटी फंड के जैसा दे रहा है। तो आप बाकी के जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने कभी इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर देखिए जिस हिसाब से अगर बच्चों के एडुकेशन की प्लानिंग अगर की जाए, तो ये फंड अच्छा रहेगा कि नहीं? बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें करीब 65-35 का कंट्रीब्यूशन है, इक्विटी एंड डेट। इन स्पाइट ऑफ दैट ये रिटर्न बहुत अच्छा दिया, करना चाहिए। मैं भी ये किया था तो यही सोच के किया था, आई एम सेटिस्फाइड। मेरे को बहुत कंसीडरिंग बोल रहा हूँ ना, वापस की इकोनॉमिक्स सिनेरियो जो अभी चल रहा है लास्ट 1.5-2 वर्ष से, उसके बावजूद भी इट हैज गिवन अ वेरी गुड रिटर्न। थैंक यू झाझरिया जी, थैंक यू वेरी मच। टेक्निकली 2017 या 2018 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, so basically it's only 3 years. Why children's gift fund specifically? because मेरा ऑब्जेक्टिव विनोद दा के पास ये था कि दिस फंड शुड बी फोकस्ड ऑन माय सन्स फ्यूचर। मतलब ये उसके फ्यूचर के लिए, अगर आगे जाकर कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स आएंगी फॉर हिज ट्यूशन एंड एडमिशन मेनली, दैट इज वाई दिस फंड वॉज रिक्वायर्ड, अ सेपरेट फंड वॉज रिक्वायर्ड। आई वॉन्टेड अ सेपरेट फंड फ्रॉम माई मेन कॉर्पस। सेपरेट करने का इसलिए था क्योंकि दिस फंड शुड नॉट गेट अफेक्टेड फ्रॉम एनी वॉलेटिलिटी एंड नेगेटिविटी इन द मार्केट, unlike the other investments, but at the same time generate good returns, which it has done. So this fund has given me better returns. এইচডিএফসি চিলড্রেন গিফট ফান্ডে 2018 সাল থেকে ইনভেস্ট করেছি, 5,000 টাকা করে আমার এসআইপি। আর বিনোদার কথাতেই আমি এটা করি। প্রথম দিকে সেরকম রিটার্ন ছিল না, তবে অন্যান্য ফান্ডের থেকে তুলনামূলক বেশি ছিল। যেমন প্রায় 12 থেকে 15% মতো আমি রিটার্ন পাচ্ছিলাম। আবার সেদিক থেকে দেখতে গেলে অন্যান্য যে ফান্ডগুলো অনেক বেশি ভোলাটাইল, যেমন মিড ক্যাপ বা স্মল ক্যাপেও আমার ইনভেস্টমেন্ট আছে, সেই সময় ওগুলো অনেক খারাপ রিটার্ন দিচ্ছিল, সেই তুলনায় এটা অনেক ভালো ছিল। মানে এটা আপনি কথা বলছেন ওই 2018 থেকে 2018, 19, 20, হ্যাঁ এরকম সময় মার্কেটটা যখন মানে মানে ভালো ছিল না। হ্যাঁ, সেই সময় অন্যান্য থেকে কিন্তু এটা বেটার ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা মানে 12% 14% এর মতন রিটার্ন দিয়ে যাচ্ছিল। হ্যাঁ পেয়েছি। তারপরে এটা সেই হিসাবে দেখতে গেলে এটা একটা কনসিস্টেন্ট ফান্ড, এবং যদিও এটা হাইব্রিড ফান্ড, কিন্তু আমরা এটা ভালোই রিটার্ন পাচ্ছি। এবং এখন তো সেই হিসাবে প্রায় 25% মতো রিটার্ন দিয়েছে। আর আজকের হিসাবে আমার টোটাল ইনভেস্টমেন্ট যেখানে 1.75 লাখ, আর আমার রয়েছে এখানে 2.25 লাখ। তার মানে রিটার্ন আমি ভালোই পেয়েছি, প্রায় যে অ্যাভারেজ গেম দেখাচ্ছে আমার 43.92%।
মানে অ্যাবসলিউট রিটার্নটা আপনার 43.93% আসছে। হুম হুম গুড। ম্যাডাম আপনি মানে আপনার এই এক্সপিরিয়েন্সটা থেকে হুম অন্যান্য ইনভেস্টররা যারা মানে যাদের বাচ্চা আছে, যারা মানে বাচ্চাদের জন্য কিছু এডুকেশন পারপাজের কিছু এডুকেশনাল প্ল্যানিং করতে চাইছে ফর মানে দেয়ার ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানিং, তো হুম তাদেরকে আপনি কি মেসেজ দিতে চাইবেন মানে বেসড অন ইউর এক্সপিরিয়েন্স? অ্যাকচুয়ালি আমি আমার বাচ্চার এডুকেশনের জন্যই এরকম একটা ভাবনা ভেবে এই ফান্ডে ইনভেস্ট করেছিলাম। তাই আমি অন্যদেরকেও বলবো যে যেহেতু সরকারি নানা রকম ইনভেস্টমেন্ট আছেই, যেমন পিপিএফ, এনএসসি বা নানা রকম ফিক্সড ডিপোজিট, তবে সেখানে এতটা মানে বেটার পাওয়া যায় না। সেই হিসাবে আমি বলবো যে এই এইচডিএফসি চিলড্রেন গিফট ফান্ডটা অনেকটা লাভজনক, এবং সেক্ষেত্রে এটার আরেকটা সুবিধাও আছে, যেটা হচ্ছে যেহেতু এটা গিফট ফান্ড, এর ক্ষেত্রে যখন আমি টাকাটা আমি রিটার্ন পাবো, তখন এখানে ট্যাক্সটা আমার কাছে বেনিফিট হবে, কারণ আমাকে এখানে ট্যাক্সটা দিতে হবে না। যেহেতু এটা গিফটেড অ্যাসেট, এটা ট্যাক্স লায়াবিলিটিটা মানে বাচ্চার ক্ষেত্রে যখন দাঁড়াবে সেখানে মানে এটা দেখানো যাবে যে এটা ও গিফট হিসেবে পেয়েছে, তো ওর ট্যাক্স লায়াবিলিটি দাঁড়াবে না। এমনিতে আপনি যদি নিজের ইনভেস্টমেন্টটা করেন আর ওখান থেকে যদি তোলেন, তাহলে আপনাকে 10% ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিয়ে টাকাটা তুলতে হবে, বা আপনাকে তার উপরে আপনাকে মানে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিতে হবে। তো সেই দিক থেকে একটা মানে আরো একটা বেটার পার্ট যেটা মানে এখানে দেখা যাচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম, আপনার ভ্যালুয়েবল টাইম দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, নমস্কার বিনোদজি। হ্যাঁ, তো আমি এই ফান্ডে, যেটা চিলড্রেন্স গিফট ফান্ড এইচডিএফসি, এটা আমি ইনভেস্টমেন্ট শুরু করি আপনার কথা শুনি। প্রথমে তো আমি ইকুইটি থেকে মোটামুটি ডেপ্টে যাওয়ার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। তো কিন্তু আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করি যে এই যে এডুকেশন, চাইল্ড এডুকেশন, এটার যে মানে ইনফ্লেশন যে রেটটা আছে সেটা মোটামুটি 4-5 বছরের দ্বিগুণ হয়ে যায় মোটামুটি এই ক্ষেত্রে। এবং আমি আমার চাইল্ডের যে এডুকেশনের জন্য, যেটা আমার মানে একটা পার্টিকুলার টাইমে আমার টাকাটার দরকার হবে, হ্যাঁ, সেটার জন্য আমার এই ধরনের একটা মনে হলো ডেপ্ট ইনভেস্টমেন্ট ভালো। কারণ ইকুইটি ইনভেস্টমেন্টের কোনো গ্যারান্টি সেরকম ভাবে নেই যে একটা পার্টিকুলার টাইমে, সেই সময় যদি একটা মার্কেট ঝট করে খারাপ হলো, মার্কেট পড়ে গেল, সেক্ষেত্রে আমরা তখন দেখলাম যে আমার যে ইনভেস্টমেন্টটা আছে সেটা আমার তখন লসে রয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি সেটা তখন আমি আমার চাইল্ডের এডুকেশন এরিয়াতে লাগানোর জন্য তখন আমি যদি, আমাকে তো তুলতেই হবে, তার কারণ উই ক্যান নট ওয়েট ফর কি আমার 1 বছর পরে মার্কেটটা ভালো হলে তারপরে চাইল্ড এডুকেশন, কারণ চাইল্ড এডুকেশন এমন একটা জিনিস যেটা যে সময় আসবে একটা স্পেসিফিক টাইমে ওটা আমাকে করতেই হবে। তো সেই দিক থেকে আমি ইকুইটি রিস্কটা নেওয়া যাবে না। ইকুইটির ফুল রিস্কটা নেওয়া যাবে না একেবারেই, কারণ ওখানে একেবারে ইকুইটি রিস্ক নিলে তখন যেটা হবে যে ওই সময় হয়তো যদি মার্কেট পড়ে যায়, যদি মার্কেট ভালো থাকে তাহলে তো খুবই ভালো রিটার্ন পেলাম, সেক্ষেত্রে হলো। কিন্তু বাকি মানে অন্য ক্ষেত্রে যদি মার্কেট পড়ে থাকে, তখন আমি সেটাকে ইনভেস্ট করলে মানে সেটাকে আমাকে তো তখন পয়সা তুলতে হবে, তখন আমার সেখানে লোকসান হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি দেখে আমি তো এটা মোটামুটি আমি শুরু করেছি এপ্রিল 2019 থেকে মোটামুটি। তো সেইখান থেকে আমি আজ পর্যন্ত মোটামুটি আমি মাসে 5,000 টাকার একটা এসআইপি চালিয়ে গেছি কন্টিনিউয়াসলি। তো আজ পর্যন্ত মোটামুটি আমি 1,60,000 টাকার মতন আমি এখানে ইনভেস্ট করেছি। এখন এর যে রিটার্নটা সেটা আমি দেখছি প্রায় 2,27,000 টাকা। হ্যাঁ, মানে মোটামুটি 42% এর কাছাকাছি রিটার্ন দিয়েছে অ্যাবসলিউট টার্মে। আর মোটামুটি 28 থেকে 29% এর এক্সআইআরআর এ আছে। তো সেটা একটা বেশ ভালো রকমের মানে ইকুইটি ফান্ডের পক্ষে আপনি 2007 থেকে অন্যান্য ইনভেস্টমেন্টস গুলো করে আসছেন। মানে আই মিন টু সে যে আপনার সাথে মানে লং টার্ম রিলেশনশিপ আছে ফ্রম 2007। মেয়ের নামে ইনভেস্টমেন্টে তো সবে স্টার্ট করেছেন না? সবে করিনি আমি। 2010 এ আমার মেয়ে, 4 বছর। হ্যাঁ 2010 এ আমার মেয়ে হলো। তারপরেও I actually waited for 3 or 4 years. I was probably doing some other investment, but that point of time আপনি যেটা আমাকে এডুকেট করলেন সেই সময়, যে যখন আমি মিউচুয়াল ফান্ডে এসআইপি গুলো করছি
every investment has a goal, or there has to be some goal. সেই গোলের জন্য সেই পারপাসটা নিয়ে কোনো একটা প্রপার একটা ডিসিপ্লিন ইনভেস্টমেন্ট করার অ্যাভিনিউটা হচ্ছে এসআইপি। আর সেই যেই জায়গাটাতে আমি আপনার উপর ডিপেন্ড করেছিলাম, আপনি বলেছিলেন যে একটা যেরকম রিটায়ারমেন্ট হচ্ছে আমাদের একটা গোল, যেরকম আমার মেয়ের ম্যারেজ হচ্ছে একটা গোল, তার এডুকেশন হ্যাজ টু বি অ্যানাদার গোল, এবং তার স্পেসিফিক কিছু ইনভেস্টমেন্ট আমার করা উচিত। এবং সেই জায়গায় আপনি এইচডিএফসি চিলড্রেন গিফট ফান্ড আপনি আমাকে রেকমেন্ড করেছিলেন, এবং আমি 2014 অ্যারাউন্ডে আমি স্টার্ট করেছিলাম। আমার মনে আছে স্টার্টেড উইথ অনলি 2000 রুপিস এসআইপি, কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমার 8000 এসআইপি চলে পার মান্থ, অ্যান্ড as you know that I am increasing it another 2000 to make it 10,000. And all along initially আমি যখন দেখেছি অন্যান্য অনেক ফান্ড আমি ইনভেস্ট করেছি, HDFC Child Gift Fund has given me a return of, currently the return is around 30%, specifically 27.98, 28%. 27.98 is the XIRR return, মানে annualized XIRR return, correct, and absolute return is 36%. And over the time 1,61,000 I invested, and that now become to 20. And আপনি আমাকে already দেখিয়েছেন, if I continue to probably increase 2,000 rupees every year, when my child grow around to 19, it will become around 20, so that I do not lose out in case there is a crash. And I have observed that when there is a recession, or there are situations like March 2020, when the other stuff, probably I think market is falling drastically, then also it gave me positive returns, and after that I think it is giving not that much return, but whenever the market is even not doing good, it has given a consistent 10%, 9-10% of return. That actually gave me a lot of confidence that I will be able to achieve that goal for my November 2019, and ever since being a state fund, kind of a fund, it is giving a return equivalent to other kind of a funds, equity funds sort of returns. It is giving me around 40% return so far. So I think this is a good fund to continue with, which will be beneficial for your kid for future educational purposes. So you can very well opt for this fund, securing your children's future. Not only that, I think one of the facility also have is that some insurance benefit in case some unfortunate event happens. It will pay back one years of premium, monthly premium that you're giving at this point of time. It will give that much of insurance coverage as well. So I think overall this is giving a good return over a period of last 2 years or so far we have seen, and you can very well opt for this fund for your kids or family members as well. Okay. Thank you, Vinodji. Hi, welcome everyone, and thank you for giving me a chance, Vinodji. So before I get into the fund, I would like to say a few things about it, like why do we need to start thinking about investing in education? Because if we think about the educational expenses, it's rising, or it's increasing at every 5 years. It's actually increasing in a tremendous rate. So therefore, I mean, if you think about any conventional investment mechanisms like fixed deposits or bank kind of public sector funds, where you invest and you think that you will be able to meet the educational expenses, it is beyond our imagining. I mean, we cannot achieve those the educational cost that it's prevailing in the market today. And in the next 15 years, when our children will be growing at the age of, will attain the age of 18, it would be like 5 times to 6 times whatever, I mean, the cost is at present. So therefore, we need to think about the educational expenses and how we can actually invest in a proper way to build a corpus for our is beyond our imagining. I mean, we cannot achieve those the educational costs
that it's prevailing in the market today, and in the next 15 years when our children will be growing at the age of, will attain the age of 18, it would be like 5 times to 6 times whatever, I mean, the cost is at present. At present. So therefore, we need to think about the educational expenses and how we can actually invest in a proper way to build a corpus for our children when they actually become matured, or at least attain a certain age when they will need that money in this fund. But I can see clearly the outcome which I am seeing is that it's quite encouraging and positive, because if you see the annualized return, I mean, the return of investment which I am seeing is around at least 34%. Very good. And the other thing is that I have been investing it in a systematic investment plan, so it doesn't burden me also on my pocket, because I am investing it in a regular basis, a very small amount yearly, so that it keeps on adding the fund, so that at the same time it does not actually hit your pocket also. So in a way, I would say that it is showing me positive outcomes, and really it's encouraging. And from my perspective, I would also recommend this fund to others if people have not yet started thinking about the educational, how to tackle the cost of education, and how to invest in educational expenses, and how to tackle the educational expenses, and how to stay invested. So I would say that this is a very adding the fund, so that at the same time it does not actually hit your pocket also. So in a way, I would say that it is showing me positive outcomes, and really it's encouraging. And from my perspective, I would also recommend this fund to others if people have not yet started thinking about the educational, how to tackle the cost of education, and how to invest in educational expenses, and how to tackle the educational expenses, and how to stay invested. So I would say that this is a very, very, very encouraging.